Para o próximo anime. Você que está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Bora continuar nossa reação de Sekai Mokushirou Minogra. Ver se falei certo. Episódio 6. Terminou com... Não lembro como terminou. Terminou com... O protagonista não demonstrando emoções, né? Com a morte de outros seres humanos. E tô toda animada sobre isso, né? Já viu o Menina Gasta do Estúdio Ghibli? Não lembro como fala. Não vi não. E é isso. Segue o que eu impedisse antes, né? Deixa o like, se inscreva. Se inscreve é foda, né? Comentem. E é isso. É isso. Colhe na live se puder. Bora assistir logo. Bonecão 3D. Finalmente vai focar nelas. Ei, você é uma pessoa má. Mano, eu acho que o motivo de eu não ver... Tá sem som? Foi mal. Eu esqueci. Perdão. Não teve nada demais, não. É só... Eu vou voltar aqui pra vocês ouvirem a voz dela, pelo menos, né? Eu esqueci até o que eu ia dizer. É porque normalmente esses filmes me faziam ficar... Eu assisti filmes com final... Eu não lembro se era com final triste ou se a mensagem por trás era triste, mas eu lembro que eu chorei, tá ligado? Aí eu falei, pô, não, deixa eu me recuperar, depois eu consigo ver o restante. Aí nunca mais vi, tá ligado? O palácio foi completado, vambora! まだまだ問題は山積みです。しかしここから私たちの世界が始まるのですね。将来余裕ができたら大きくしよう。でかい宮殿が好きなんだ。おっしゃる通りです、我が王よ。天を貫き大地に根を張る我らが宮殿。菓子づく進化は勇猛果敢の英傑揃い。働く侍女は数知れず。おお、テンション上がる。大変なことに気づきました。次女といえばタクト様のお世話係が全くいないのです。 Acabei de notar o terrível. Eu não lembro realmente, eu tenho que pegar os nomes depois. そういえばそうだね。こんな失格です。従者として失格です。そんな大げさな。僕なら気にしてないよ。私は気にするのです。ご希望はございますか？話しやすい子がいいです。タクト様。ダークエルフの人たちと全然お話できなくてものすごい疎外感。 Ô, meu mano, Pô, ele é eu no passado, no médio. もっとこうフレンドリーな王様を目指したい。O Nightbot tá meio velho. Ele tá meio cansadinho, tá ligado? Ele tá demorando um pouquinho. タクト様はちょっぴり威厳がありすぎますから。ご安心ください。私に妙案があります。少しお時間をいただけますか？アトゥーが張り切るとろくなことがないんだよな。お召しに従い参上つかまつりました。モルタールローよ、小さな女の子をありったけ集めてきなさい。王がご所望です。Takuto? Ator? Pera, o quê?
小さな女の子を従者とし会話の練習をする作戦。まさに妙案。お待ちくださいませ、ハトゥフ殿。何故そのようなご命令を下されるのか。王は小さNão, outro correio, velho. Outro correio. Pelo menos não é irmã. な女の子が好きなのです。 Agora que ele não se socializa com ninguém mesmo. Agora que ele vai ficar querer se isolar, tá ligado? A cara toda felizinha dela, mano. なるほど。無邪気な子供を世話係としてそばに置くことによって常識にとらわれぬよう自らを戒めるとはさすがは王。確かに子供は突拍子もないことを言い出すが、時として大人もハッとさせられることがあります。 Mano, ela ali atrás, a elfa ali atrás, ela sou eu nesse momento aqui, aliviado, velho. それら Ele caído já, derrotado. あまり労働力を割きたくないという王の配慮でもあります。今は人手が足りていませんからね。お世話といってもあまり労働力を割きたくないという Mas muito obrigado, velho. Coração. 王の配慮でもあります。今は人手が足りていませんからね。お世話といっても身の回りに関する手伝い、幼子であれど簡単な雑事なら十分できるでしょう。 それでは別に女子でなくても良いのでは。それだけじゃないよ。幹部候補、将来のため勉強させるよ。女性が活躍する場を増やせたらって思ったんだ。 Ele é feminista. Mentira, não é essa palavra que eu queria usar, não. Ele tá ligado no direito das mulheres. Que dia vai ter o filme? Quarta-feira. その一歩にしたい。そのようなお考えがあったとは。 Inclusive, quarta-feira eu devo iniciar a live mais cedo. Então vai ser pela tarde. Amanhã eu pareço com o horário certinho. Minha intenção é começar perto das 3, 4 horas, sabe? そのようなお考えがあったとは。よかった。苦し紛れだったけど納得してもらえた。よほよ。 Uma desculpa desesperada. しかし王は様々な策を我々に示される。まさかすでに将来の人材育成にまで視野を広げておられるとは。さすが王です。そうでもないよ。話は以上です。さあ、子供を連れてきなさい。よろしくね。よし、頑張ってコミュ障を直すぞ。 Ninguém consegue ficar na frente dele sem se assustar. Nunca mais ele falar com ninguém. 王を見ても泣かない子はいないのですか。申し訳ございませぬ。これで全員ですじゃ。軟弱。モルタールロー、あの双子は謁見させたのか。いいよ。さすがにあの子たちでは王に失礼だろう。どうしたのです。なんと言いますか、身寄りのない双子の少女がおりまして、確かに聡明ではありますが少々問題が。王の次女としてはいささか不適格かと思っておるのです。賢い子ならうってつけでは。まあいいでしょう。とりあえず見て判断します。連れてきてください。すでに連れてきているぞ。いや、貴様仕事が Ele 早 tá いな。 tentando ganhar pontos, ele tá tentando. オイボルとは違って、俺は王のために常に2手3手先を考えている。若造が。はいはい、張り合わないでください。 Mano, muito bom que ele realmente só puxou o assunto da gêmea. Você não trouxe as gêmeas, não? Foi? E o cara já tinha trazido, velho. Trazido. それではその双子とやらを早速この部屋に呼んでください。
はっ。はじめまして、偉大なる王様。キャリーはキャリアエルフールと言いますです。 Trouxedo. お姉ちゃんだよ。お姉ちゃんさんはメアリアエルフールというのです。はじめまして。いわくありげな子供たちですね。あなた、そのただれはどうしたのですか？ Pior que eu também não lembro 病気なので disso. す。かわい Doença? そうだね。王様、キャリーにはこれがお似合いなのです。代わって説明いたします。ただれは疫病によるもので完治した今でも跡が残っております。あなたのお姉さんはどうしたのです？キャリーのお姉ちゃんさんは辛いことがあって。辛いこと？お母さんを食べたの。 Realmente algo. Caralho. Mano, essa cara, velho, de psicopata enquanto fala isso, velho. Ela não passou algo cruel, a mãe dela passou algo cruel. モルタール。不本意な決断でございます。二人の母親は誇り高きものでした。我ら一族、彼女の献身を忘れたことはございませぬ。そうか。 Serviço de comida. 故郷を追われた彼らの長い旅路。それらは極限の選択を強いる苦難を与えた。その一つが上だったんだ。物おじしない胆力は魅力的ではありますが。 Claramente tem parafuso a menos. 王様、真っ白。お、何がかな。何がだろう。メアリアちゃんかな。お世話係になってくれる？王様のお世話する。覚えることとか大変なこともあるけど頑張れる？多分頑張る。では君は今日から偉大なマイノグーラの幹部候補生だ。王が我が王がちゃんと小さな女の子と会。 Mano, ator, para de falar essas frases, ator. Por favor, mano. Mas ela falou, ele é branco. Será que é porque todo mundo vê ele mais escuro, assim, como se fosse a representação da maldade? Ela tá conseguindo ver o protagonista de fato? Porque a imagem real dele, sim, ele é branco, né? 君は怖くないの？妹であるキャリーにはお姉ちゃんさんと一緒にいるキムが Faz bem sentido, né? あります。 Faz nem sentido? Faz sentido sim. Faz sentido sim. お姉ちゃんさんがそうすると望むのであれば、キャリーも一緒に頑張るのです。偉いね。すごく偉い。じゃあ君もいてくれる？お任せなのです。王の許可もおりました。お二人には今後我らが王のお世話係として働いてもらいましょう。二人ともよろしくね。およ、お耳に入れたいことが。何？実はあの二人は母を失ってから一度も泣いていないのです。 Trauma, né? それって。彼女らは心を閉ざしたまま、どうか寛大な御心にて見守っていただければと。王様、飲み物。ありがとう。こぼした。大丈夫だよ。王様、お召し物をお拭きするのです。 Meu Deus do céu. またですか。まあまあ。 Claramente proativas, claramente aí, tá ligado? Ótimas candidatadas a trabalho. と
にかくこれから会議です。あなたたちも参加なさい。粗相のないように。じゃあ行こうか。 Eu fico impressionado que a ator não fez nada com elas, porque ela tá acostumada, né? Ela falou de novo, eu imagino como foi a primeira reação dela quando elas fizeram pela primeira vez. それでは楽しい内政の始まりです。ではまずは現状報告から。建築担当。はい、建築担当のエムルです。宮殿が完成したことで労働力には余裕があります。木材の補充もつつがなく、資材も十分です。新たな建設に着手可能となっております。なるほど。ではタクト様、次の建築物は以前の打ち合わせ通りでよろしいでしょうか。ではエムル、次は診療所を建築してください。国民の健康と安全を担保する診療所は建築コストも低いし、現状の最適解だ。かしこまりました。実務担当者に伝えておきます。次は資源状況に関してですが、担当は？私です。人手不足ですね。兼務させていただいておりますエムルです。国内の食料及び資材の供給は順調です。王のお力添えで生産不可能な日用品なども供給されております。ただやはり魔力を消費している以上、少々収支のバランスとしては悪いかと。魔力による緊急生産が便利すぎるんですよね。とはいえ必要な経費ですのでじゃんじゃん使いますが、やはり魔力の生産量を上げる施設や研究の優先度を上げておきましょう。兼務ご苦労様です。ありがとうございます。 Mano, se for ela que tem que falar de novo. では魔力に関する話題も出ましたし、研究の方について。軍事魔術 Não é ela, não é ela, pelo menos isso. 研究が完了しましたぞ。現状で使えるのはわしだけですが、いずれ部下の者が Ela com barba. ように訓練いたします。宮殿から供給される破滅のマナでの強力な魔術の行使は今後重要になりますぞ。まあ王の方針からすると積極的に使うことはないと思いますがの。そうですね。破滅の軍事魔術は便利なんですが、内政で役に立つことが一切ないんですよね。研究に関しても当初の予定通り魔法系の6大元素を進めましょう。他の研究をしてもあまりメリットはありませんからね。魔法に偏ることになるけど、特定分野への特化もまたオーソドックスな国家戦略だからね。では最後。 Quer dizer que eles vão tentar não só ficar bons em magia, mas bom em tudo, né? 軍事担当。戦士長の私、ギアより報告申し上げます。新たに生まれた兵力はアシナガムシが総勢5体。主として大樹海外周における未開地域の調査任務についております。ただ大樹海と違って森の外側は平地になっております。隠密性を重視しておりますので、あまり大胆に調査できない状況です。 Justo. 周辺の情報は逐一我が王に報告されております。隠密性を考慮してアシナガムシは国家周辺の紹介に回してください。すべて回して良いのですか？防衛なら当面は私がいるので大丈夫です。あなたもその目で見たでしょ。はっ。加えて新たに生産する英雄も正式に決定しました。すべての虫の女王イスラを呼ぼうと思う。 Yes! Yes! イスラの生産に必要な資源の状況はどうなっていますか？そちらはわしから報告申し上げます。すでに木材、食料資源は確保できており、儀式場への搬入も完了しております。となると、あとは魔力次第か。Os dois brigando. Que bela amizade, né? 本日の議題は以上ですね。タクト様いかがでしょうか？このままで問題ないよ。みんなすごく頑張ってる。 Nova produção e nova pesquisa foram escolhidas. Construindo clínica, ok. Importante ter uma clínica. Pesquisando os 6 elementos principais. Produzindo Aslan, a rainha dos insetos.
Ah, mano, essas duas, velho. 破れた Ah, 大丈 ah. 夫 Deixa eu voltar aqui, eu esqueci onde tava. Ah, as duas rasgaram. 破れた 大丈夫 王様王様は悪い人属性は邪悪だねどうして殺さないの誰を私たち Oxi. Nossa, eu não lembrava disso, mas então elas estão fazendo de propósito pra que elas possam morrer. とですね王様お姉ちゃんさんはどうして偉大なる王様が Eu não sei, talvez elas realmente só tenham se desastrado e estão confusas se. Porque ele não tá sendo mal com elas, né? Tá sendo bonzinho, perdoando todos os atos ruins. 私たちみたいな子供に慈悲をかけてくださるのかと言っているのです お世話係だからお姉ちゃんさんは悪い人なのに優しい王様に怒っているのです一つ話をしようよく聞いてねいい人は正しいことしかやっちゃダメなんだ人を傷つけちゃダメだし他の人のものを盗んでもダメだ人殺しなんてもってのほかだね当然なのですじゃあ悪い人は何をすべきだと思う悪いことしかやっちゃダメ悪逆非道なのです違うよ何をしてもいいんだいいことをしてもいいし悪いことをしてもいい Justo. 悪い人っていうのはね Porque não tem limites, né? Não necessariamente pessoas más são más porque só fazem coisas erradas. Porque existem algumas ações que são erradas. とってもわがままで自由なんだただ自分が正しいと思うことを信じ他人の意見を聞かず決して振り向くことなく突き進むそれが真に邪悪な人だだから僕が2人に優しくしても大丈夫それはずるいのです当然だよだって悪い人だからねいつか罰を受ける罰を与えてくるいい人を先に殺せばそんなのチャラさ Inteligente demais, velho. Ele sabe muito. 今までの失敗は Não é crime se a polícia não vir. E não é crime se a polícia vier e a polícia não conseguir me prender. Não é crime. Logo, eu estou dentro da lei. わざとだね É, foram de propósito. キャリーとお姉ちゃんさんは死ぬべきだった そっか Não. でも死ぬのは怖い Mas conheço que anime é da Loli lá. Ele tá. O cara. 母の死によって生きながらえた自分たちを許せずに死に救いを求める王の怒りを買うような行いをしていれば罰として殺してくれると考えていたのか君たちがここにいるのは理由があるからだよ命をつないでくれた人がいるからだそれが誰かわかるよね苦しいの辛いのですお母さんはなんて言ったの生きて Fica. 悪いことが間違っているとは限らない君のお母さんもそして君たちも正しい行いをした誇りなさい君たちがここにいるのはお母さんの愛が運命に勝ったからだ王様私たちは一体どうすればいいのです好きなように生きるといいよお母さんの愛に応えられるようにお母さんが誇れるように覚えておいて君たちは自由だ何をしてもいいし何をしなくても許されるそれがお母さんに誇れる行いである限り僕は君たちの全てを祝福するよ我慢しなくてもいいんだよ Caralho.
Então ele seria um bom pai, né? タクト様、調査が終わりま。ずいぶん仲良くなりましたね。仲良くなった。それよりも報告。おっと失礼しました。例の町についてです。 Ela ficou com ciúmes, 場 viu? 所を変えてもよろしいですか。フォーンカブンという人間と獣人を主とした中立属性の多種族国家の町ですね。名前はドラゴンタンと呼ばれているそうです。国家運営は合議制で杖持ちと呼ばれる祈祷師たちが行っているとのことです。多種族国家は様々な文化や É o que a 価値 gente 観 viu を no 内 final do 包し último ているか episódio, ら né? 交渉は望めそう Não だ。 lembro se foi no final, no meio, mas eu lembro. Sobre a portadora do cajado lá e pra só crescendo os zumbizão lá. はい。にしてもかなり飛び地だね。どうしてこんな場所に町を作ったんだろう。貿易も物流も負担が大きいと思うんだけど。その点についてですが、一つご報告があります。どうやら町の内部に龍脈穴があります。龍脈穴はマナ資源を生み出すことができますし、可能な限り確保すべきかと。そしてどうやら現在のドラゴンタンは限界態勢にあるらしいのです。遠目での確認になりますが、オーガやゴブリンなどの蛮族による襲撃を確認したとのことです。対応に関しては非常に難儀している様子。本国からの援軍は来ないのかな。確認した範囲ではない様子です。飛び地のような形の町ですので援軍を派遣できないのでしょう。攻撃を受けているということは難民が発生している可能性がある。 Então essas duas cidades são uma só. Pelo que eu entendi, tem a cidade principal lá, né? E tem algumas pessoas que saíram daquela cidade pra meio que fazer aquela cidadezinha em volta da veia, né? E cuidar ali perto da veia, meio como refugiados. はい、それらを受け入れることができれば人口が増やせるかもしれませんね。それに恩を売れば龍脈穴もね。では次のターンは中立国フォーンカブンへの使者派遣だ。 Nice. Ai, a Isla ainda não apareceu, velho. Será que ela vai aparecer no final do anime? Esse aqui eu acho que é pós-créditos. Mano, muito bom esse episódio. Nossa, quando é um episódiozinho focado totalmente na construção da cidade, eles debatendo sobre a cidade, mostrando os personagens dentro da cidade, conhecendo as duas gêmeas, né? As duas gêmeas é as gêmeas. Mano, o anime fica perfeito, velho. Que episódio bom, dos melhores episódios até agora, velho. Tirando o último, né? Que a gente viu a todo daquele jeito, ficou muito bom também. Mas esse aqui com certeza foi um dos melhores episódios. Tô curioso pra ver como vai seguir, porque eu não lembro exatamente como segue a linha cronológica do mangá, tá ligado? Eu achava que no mangá as coisas aconteciam muito mais rápido, sabe? Aqui a gente já tá no episódio 6, a Isla ainda não apareceu. A gente tá desenvolvendo as gêmeas agora. Então... eu não sei se não é que é rápido, tá? Pode ser também isso. Ler um capítulo atrás do outro e acho que é curto, né? Ai, velho, mas tá muito bom o ritmo do anime. Eu acho que eles só poderiam ter encurtado mesmo, tá ligado? Mais ainda, os caras lá de outra cidade. Mas essa questão da diplomacia, por exemplo, eu acho que vai ser legal porque a gente vai ver personagens da cidade indo lá, né? Pra diplomacia. Vai ser personagem que a gente já conhece e tem mais apego do que só jogar personagens que a gente não conhece e tentar desenvolver eles rapidamente pra, no fim, matar todo mundo. Muito bom, belo episódio, velho.